ایک ہنستا کھیلتا ہوا پریوار کیسے جدا ہو جاتا ہے، کیسے بچھڑ جاتا ہے، کیسے اس میں درار پڑ جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپس میں بڑی محبت ہے، بڑی الفت ہے۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ دونوں آپس میں جھگڑے ہوئے ملتے ہیں، آپس میں درار پڑتی ہے، رشتے بنتے بنتے بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن بگڑتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا۔ یا آخر رشتے بگڑتے کیسے ہیں، یا آخر رشتوں میں درار کیسے پڑتی ہے؟ تو آئیے میں آپ کو ایسی ایک داستان بتاتا ہوں۔ دو میاں بیوی بڑی ہی شان سے رہتے تھے، بڑی ہی سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے دل میں یہ ارمان تھا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اتنا نواز دے، اللہ تعالی ہمیں بھی اتنا عطا فرما دے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے اپنی زندگی سکون سے گزاریں، اور اللہ اتنا عطا فرما دے کہ ہم ایک گھر بنائیں جو آنے والے ہمارے بچوں کے لیے کام آئے، ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، ہمارے بچوں کی زندگی اچھی سے کٹ جائے۔ انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ ہمارے بچے ہوں گے تو ہمارے پاس اگر گھر ہوگا تو ہمارے بچے آسانی سے رہ سکتے ہیں، کوئی پریشانی انہیں نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا، محنت کری، کام کیا، رات و دن ایک کیا، اور انہوں نے پیسے جمع کیے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا گھر بنایا، اور خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے آپس میں کہ جب ہمارے بچے ہوں گے تو وہ اس میں رہا کریں گے، اور وہ ہمیں کتنی دعائیں دیا کریں گے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کچھ چھوڑ کر گئے۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، ہر والدین اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں تاکہ ان کے بچے ان کے جانے کے بعد دعا دیں، ان کے بچے ان کے جانے کے بعد یاد کریں، اور ان کے موجودگی میں بھی وہ ان کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، ان کی سیوا کریں۔ اور ماں باپ کی عزت میں، ماں باپ کی سیوا میں، ماں باپ کی خدمت میں سب کچھ ہے۔ جس نے ماں باپ کی خدمت کری وہ بہت اوپر گیا، اور جس نے ماں باپ کی نافرمانی کری وہ زمانے میں مٹ گیا، وہ زمانے میں برباد ہو گیا، اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد۔ تو یہ میاں بیوی سوچتے تھے، محنت کرتے تھے، اچھا پیسہ کمایا اور اچھی بلڈنگ بنائی، یہاں تک کہ بچے ہوئے، اولاد ان کی ہوئی، دو بیٹے ہوئے، بیٹے بڑے ہوتے رہے، یہ محنت ان کی چلتی رہی، ان کی محنت نہیں رکی، بیٹے بڑے ہو گئے، اور یہاں تک کہ ایک دن وہ بھی آ گیا، چھوٹا بیٹا سرکاری بینک میں اس کو ایک اچھا عہدہ مل گیا، اور بڑا بیٹا اس کو ایک بڑی کمپنی میں بڑا عہدہ مل گیا، دونوں عہدے دار ہو گئے۔ اچھا، بات یہاں تک نہیں رکتی۔ جب انسان کو عہدہ ملتا ہے، جو انسان عزت دار ہوتا ہے وہ اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں کرتا، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھولتا نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے ویسے ہی پیار کرتا ہے جیسے پہلے کرتا تھا۔ لیکن کچھ بے غیرت ہوتے ہیں جو عہدہ ملتے ہی اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو بھول جایا کرتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے دوست بھی تھے، بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے ماں باپ بھی تھے، اپنے عہدے میں مگن ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، انہیں نیچا لگتا ہے، نیچا پن محسوس ہوتا ہے کہ اب تو ہم بڑے عہدے والے ہو گئے، اب تو ہم بڑے عہدے دار ہو گئے، اب کیا، اب تو ہماری لوگ خدمت کریں، ہم کیوں کسی کی خدمت کریں، وہ یہ سوچتے ہیں۔ تو یہ جو ان دونوں نے سوچا تھا تو وہ عہدے والے ہو گئے۔ ابھی تو سب اچھا چل رہا تھا، یہاں تک کہ ان کی شادی کروا دی گئی، ان دونوں بیٹوں کی شادی ہو گئی، بیویاں گھر پہ آئیں۔ اچھا، بیویاں جب نیک آتی ہیں، جب نیک مل جائے بیوی تو گھر جنت بنا دیا کرتی ہے، اور بیوی جب بری مل جائے تو پھر گھر جہنم بن جایا کرتا ہے۔ جو بیوی نیک ہوتی ہے تو ساس سسر کو اپنی ماں کی طرح رکھتی ہے، اور جو بیوی بے غیرت ہوتی ہے وہ ساس سسر کو پریشان رکھتی ہے، وہ ساس سسر کی عزت نہیں کرتی۔ ابھی تو سب صحیح چل رہا تھا، بیٹے بھی خوش تھے،
बहुएं भी खुश थीं और माँ बाप भी खुश थे। अभी एक दिन अचानक क्या हुआ कि इसका इंतकाल हो गया। इस आदमी का इंतकाल हो गया। अब सिर्फ ये खातून बची, अब ये सिर्फ औरत बची। उम्र भी काफी हो चुकी थी, बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। बीमारियां भी लगी हुई थी, कभी किसी चीज की दवाई चलती थी, कभी किसी चीज की दवाई चलती थी। थोड़े दिन तो सब कुछ अच्छा रहा, थोड़े दिन तो सब कुछ बेहतर चलता रहा। पहले बेटे आते थे काम से, जॉब से, और वो कंपनी से आता, तो जब भी आते थे तो माँ से पूछा करते थे कि माँ आपने दवाई खा ली है, माँ आपने खाना खा लिया है। माँ से पूछा करते थे, माँ के पास बैठा करते थे। माँ आप हो तो हम लोगों को कोई फिक्र नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, आप हमारे लिए दुआएं करती रहो। माँ दुआ करती थी बेटों के हक में, बहुओं के हक में। यहाँ तक कि इसी हिसाब से चलता रहा सब कुछ। लेकिन बीवियों ने, उन बहुओं ने उन अपने शौहरों को इतना तब्दील कर दिया, इतना ज्यादा बहका दिया, अपनी सास के बारे में इतना ज्यादा भड़का दिया कि जब तुम लोग चले जाते हो तो ये बूढ़ी अम्मा ना हम लोगों को बड़ा डांटती है, हम लोगों से जबरदस्ती काम करवाती है। जबकि असल बात तो ये थी कि जब वो काम पर चले जाते थे तो बहू में सास से काम करवाती थी। अम्मा जी आज किचन में आप खाना बनाएंगी, अम्मा जी खाना बन गया हो तो कपड़े धुल दो, और कपड़े धुल गए हो तो बर्तन धुल दो। इस तरीके से बातें किया करती थी। और जब बेटे आते थे तो सामने चुपड़ी चुपड़ी बातें और मीठी मीठी बातें करती और सास के बारे में भड़काती थी। तो बेटों के दिल में भी फर्क आ गया। बेटे कहने लगे, अम्मा जी आप पे ये अच्छा नहीं लगता कि आप अपनी बहुओं को इस तरीके से टॉर्चर करती थी। जबकि रियल बात तो यह थी कि बहू में सास को टॉर्चर करती थी, लेकिन बेटों को क्या खबर थी। बेटों के दिल पत्थर होते चले गए। पहले आते थे तो पूछा करते थे कि अम्मा आपने खाना खाया कि नहीं खाया, दवाई खाई कि नहीं खाई। लेकिन अब इनके दिल पत्थर हो गए। अब आते हैं तो सिर्फ सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। अब आते हैं तो अपने कमरे में सीधे चले जाते हैं, माँ से बात नहीं करते, माँ का हाल हकीकत नहीं पूछते, क्योंकि इनके दिल पत्थर हो चुके हैं। लेकिन ये इसी तरीके से नहीं चलता रहेगा। अब क्या हुआ, एक दिन दोनों भाइयों ने बात करी कि ऐसा करते हैं कि 15 दिन तुम माँ को अपने घर पे रखो, 15 दिन हम अपने घर पे रखेंगे। माँ को सही से रोटी नहीं मिलती थी, किचन में भी नहीं जाने दिया जाता था। किचन में जाती थी, बहू हाथ पकड़ के बाहर निकाल देती थी। अम्मा जी आप घर से बाहर रहिए, आप किचन में मत जाइए, आप जो बीमार रह रही है ना, बीमारी आपकी फैल जाएगी और हमारे बच्चे भी बीमार हो जाएंगे, हम भी बीमार हो जाएंगे। माँ बेचारी कभी कभी अकेले में जाके रोया करती थी कि एक दिन वो भी था जब हमारे शौहर जिंदा थे और हम लोग कितनी अच्छी से जिंदगी गुजार रहे थे। जब से ये बहुएं ऐसी मिली हैं, जब से हमारी जिंदगी नरक बन चुकी है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। माँ सिसकियां ले लेके रोती थी और फिर भी अल्लाह की बारगाह में दुआएं करती थी कि अल्लाह हमारे बेटों की हिफाजत फरमा। अभी जब ये आपस में बात हुई कि 15 दिन तुम, 15 दिन तुम, और हमारे मुआशरे में भी यही चल रहा है। आज माँ बाप के बारे में यही चल रहा है कि 15 दिन तुम रखना, 15 दिन तुम रखना, 15 दिन तुम रखना, या 10 दिन हमारे घर रहेंगे माँ बाप, 10 दिन तुम्हारे घर रहेंगे। या तो फिर इस तरीके से बंटवारा हो जाता है कि भाई 10 दिन तुम्हारे घर बाप रहेंगे और 10 दिन हमारे घर माँ रहेंगी, फिर 10 दिन हमारे घर बाप रहेंगे, फिर 10 दिन तुम्हारे घर माँ रहेंगी। इनको बांट दिया आपने। ये क्या चीज है कि बाप उधर रहेंगे, माँ इधर रहेगी। इनको बुढ़ापे में साथ में जिंदगी गुजारना थी, उन्होंने अलग कर दिया, उन्होंने बंटवारा कर दिया। कभी बच्चों को तो नहीं बांटा था, कभी बच्चों को तो अलग नहीं किया था माँ बाप ने कि 5 दिन तुम्हें चीज कोई अच्छी ला के देंगे, 5 दिन उसे ला के देंगे, उसको ऐसा खिलाएंगे, उसको ऐसा खिलाएंगे। यह हकीकत बात है कि एक माँ से, एक बाप से 10-10 बच्चे पाले जा सकते हैं, लेकिन 10-10 बच्चों से, 10-10 बेटों से एक माँ बाप नहीं पाले जाते। कितना खा लेते हैं कि जो
बंटवारा हो गया कि 15 दिन उधर खाएंगे, 15 दिन इधर खाएंगे, फिर भी सुकून से उनको रोटी नहीं, फिर भी उनको भरपूर तरीके से रोटी नहीं। फिर इधर भी ऐसे ही बंटवारा हो गया कि 15 दिन उधर रहेगी तुम्हारे घर, 15 दिन हमारे घर रहेगी माँ। माँ का बंटवारा हो गया, उसमें भी बहुएं सही से खाना नहीं देती थी। जो अपने लिए बनाती थी वो तो बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन माँ को बचा कुचा खाना दे दिया करती थी। वो तो अजीब तरीके से बात करती थी कि बुढ़िया है, उसको वो तो कैसा भी खा लेगी, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा। अपनी सहेलियों को बुलाती थी उसकी बहुएं, और सहेलियां आती थी, खूब पार्टी हुआ करती थी। माँ बेचारी सिसकियां ले लेके रोया करती थी, भूखी सो जाया करती थी। इतना भी जुल्म अच्छा नहीं है। अब क्या हुआ कि एक दिन चारों लोग बैठे, ये दोनों बेटे और इनकी दोनों बहुएं बैठ के आपस में मशवरा करने लगे कि हम ये चाहते हैं कि ये जो हवेली बना के रखी है ना, ये हमारे वालिद साहब ने बनाई। ये जो प्रॉपर्टी है, वालिद साहब तो चले गए, अब अगर इसको बेचेंगे तो इसका अच्छा दाम मिल जाएगा। सोच रहे हैं कि इसको बेच दें और जो पैसे होंगे आपस में बांट लेंगे। तो एक ने कहा कि फिर माँ का क्या होगा? कहा तू माँ के बारे में क्यों सोचता है इतना? माँ को ओल्ड हाउस छोड़ देंगे। ये जो पड़ोस में ओल्ड हाउस है ना, वहां खाने के भी पैसे नहीं जाते, वहां छोड़ देंगे। माँ आराम से जिंदगी गुजार लेगी, उसकी उम्र की उसकी बड़ी सहेलियां मिल जाएंगी उधर, माँ को छोड़ देंगे उधर। बेटों ने ये प्लान बनाया, माँ पीछे सुन रही थी खड़ी। उसका दिल चिर गया, उसका कलेजा मुंह को आ गया कि जिन बच्चों को इतनी मेहनत से इतने प्यार से पाला था, आज वो अपनी माँ को ओल्ड हाउस छोड़ रहे हैं। आज वो अपनी माँ को ओल्ड हाउस ले जाने की बात कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को बेचने की बात कर रहे हैं। माँ ने सोच लिया कि बच्चों के दिल में इस बूढ़ी माँ की कोई जगह नहीं है। चली गई अपने कमरे में और बिस्तर पर रातों रात रोती रही। रात के सन्नाटे में उसने कपड़ा ऊपर डाला और डालने के बाद निकल गई अपने शौहर के दोस्त के घर पे। वो वकील था। उनके पास जाके कहा कि भाई साहब, हमारे शौहर एक लॉकर में एक फाइल रख कर गए थे और उन्होंने कहा था कि ये फाइल जब तुम्हें जरूरत हो तब इसको खोल कर देख लेना। तो चलिए उस फाइल के पास चलते हैं और उसको खोल कर देखते हैं। वो सारी प्रॉपर्टी, सारी जमीन मेरे नाम करके गए थे। आज वक्त आ गया है कि सारी प्रॉपर्टी, सारी जमीन को मैं गरीबों और यतीमों में बांट दूं। तो जो वकील साहब थे उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि आप अपने बच्चों को नहीं देंगी? तो उन्होंने पूरी कहानी बताई कि हमारे बच्चे जब हमको मान नहीं रहे और वो प्रॉपर्टी बेच करके हमें घर से निकालना चाह रहे हैं, तो फिर हम अपने बच्चों को देकर क्या करेंगे? हमारा कोई बच्चा नहीं, हमारा कोई बेटा नहीं। अब हमने देख लिया कि किसके दिल में कितना प्यार है, देख लिया। वकील साहब ने कहा ठीक है। उन्होंने सारे कागजात तैयार किए और गरीब और यतीमों के नाम तकसीम कर दी वो प्रॉपर्टी। इधर ये लोग प्लान बना रहे थे कि हम इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे। इन्होंने एक दलाल को बुलाया, एक वकील को बुलाया। उसने कहा मुझे घर दिखाओ। पूरा घर देखा, छाना, और देख करके उसने कहा इसके 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ये लोग खुश हो गए। इधर तो खुशी की लहरें उठने लगी कि 2 करोड़ ये तो बहुत हो गए, 2 करोड़ मिल जाएंगे तो फिर मजा आ जाएगा। तो कहा ठीक है, जल्दी से कागजात लाओ और मैं इसकी प्रक्रिया शुरू करता हूँ। तो बेटा अंदर गया और जाके कागजात ले आया। कहा लीजिए ये प्रॉपर्टी के कागजात हैं। कोई दूसरे कागजात थे, उसने देखा। कहा क्या मुझे बेवकूफ़ बनाते हो या मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो? कहा क्या हुआ वकील साहब बताओ तो। कहा ये प्रॉपर्टी के कागजात नहीं है, ये प्रॉपर्टी के कागजात नहीं, प्रॉपर्टी के कागजात लाओ और जिसके नाम प्रॉपर्टी है उसका साइन भी होगा। कहा ये तो मेरे वालिद साहब के नाम थी और उनके जाने के बाद तो हम लोग हैं प्रॉपर्टी के मालिक। कहा नहीं नहीं, ये प्रॉपर्टी के कागज ही नहीं है। प्रॉपर्टी के कागज जो हैं वो तुम्हारी माँ के नाम पे हैं, उनका साइन होगा। उधर माँ ने जमीन को तकसीम कर दिया। जब बच्चे ही नहीं माँ को मान रहे थे और घर से निकालने की बातें करते, माँ ने उस प्रॉपर्टी को तकसीम कर दिया। जाओ क्या करोगे? इसी पैसे के लिए मुझे घर से निकाल रहे हो ना? इसी पैसे के लिए तुम्हारी नीयत खराब हो रही ना? पैसों के पीछे इंसान का कत्ल कर देता है। इसी पैसे के चक्कर में रिश्तेदारी बिगड़ जाती है, रिश्तेदारी में दरार पैदा हो जाती है। माँ ने तकसीम कर दी, क्या करोगे? अब है ही नहीं कुछ। अब जब घर पे आई माँ वकील को लेकर के, वकील ने वो
خط پڑھنا شروع کیا اور جو کاغذات بنائے تھے پڑھنا شروع کیا کہ آج سے یہ جو زمین ہے، یہ جو پراپرٹی ہے، یہ جو بلڈنگ ہے، یہ سب تقسیم ہو چکی ہے، وقف ہو چکی ہے، آپ لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ لوگ ماں کے قدموں پہ گرے، ماں جی معاف کر دو، غلطی ہو گئی، لے لو واپس، دے دو ہمیں۔ ماں نے کہا اب نہیں نہیں نہیں، یہ تو تقسیم ہو گئی، تم نے بڑے درد دیے، بڑی تکلیف دی، ہم نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ یہ تمہارے لیے تو کیا تھا، لیکن تم اس حد تک نکل جاؤ گے یہ نہیں پتا تھا۔ ماں نے ساری تقسیم کر دی۔ پتا چلا کہ یہ جو پیسہ ہوتا ہے نا، پیسے میں انسان جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ سب کو بھول جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جب پیسہ آتا ہے تو وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے رہتے ہیں اور ان کے مال اسی طریقے سے بڑھتے رہتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں صدقات کرتے ہیں ان کے مال میں کبھی کبھی نہیں ہوتی، اور جن کے پاس، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ اور زیادہ لالچی ہو جاتے ہیں اور پیسے کو بچانے کی اور پیسے کو نہ لٹانے کی کوشش کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی پیسہ کل قیامت کے دن سانپ اور بچھوؤں کی شکل میں جب ان کے گلے میں ڈالا جائے گا تب وہ دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔